Bahan-bahan tagliatelle, herba koriander, pepper, bawang besar, serbuk kunyit, kiub pati ayam, kacang lentils atau dal, ya, garam dan air. Jom kita buat linssoppa ini. Ambil bawang dan potong seperti biasa. Basuh kacang lentils, ya, dengan air. Masukkan air dalam periuk bersama kacang lentils tadi yang telah dibasuh. Rebus kacang lentil. Biarkan mendidih. Masukkan tagliatelle.
pepper, jangan lupa garam, ambil kuali dan panaskan minyak. Goreng bawang. Masukkan serbuk kunyit. Campurkan dengan bawang digoreng tadi. Hias bersama daun koriander.